Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Comme ça a été dit à plusieurs reprises, l'émission marocaine a pris en charge un dossier qui est très important, boîte à idées, une boîte qui permettra aux Marocains à l'étranger de participer, de l'animer, de l'alimenter pour l'intérêt de MRE, mais aussi de les proposer aux instances qui gèrent le dossier MRE au Maroc. Et nous sommes heureux que ce jour, nous aurons parmi nous des personnalités qui vont surtout analyser spécialement le dernier discours de Sa Majesté à l'ouverture de la session parlementaire. الأرض من أمجادها كتبت في صفحة من ذهب ولدت والدهر طفل يافع وازدهت والدهر شيخ الحقب المغرب تزهو إذا ما انتسبت فهي والمجد سليلا نسب وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوف من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافرة الحظر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بمداسي أنا لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما قلتم مع راسي يا هناي الكان مثلي ما يهم من ومن أنتم
أصحاب الفخامة والزعامة وادري لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة، إن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. انت اجمل وانت اغلى وانت اعظم من الكراسي. يا سلام على الكلمات الرنانة الصادقة للمواطن الحر. سيداتي ونسادتي سادتي، نحن في اتصال مباشر مع أحد المواطنين الأحرار للتكلم معه، تصورات ديالو وكذلك الاناليز ديالته بالنسبة الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة الماضي، وهو خطاب جد مدوي. والحمد لله في إطار هذا لابواط ايدي، هذا لابواط للأفكار التي أعطت مجموعة من الأفكار، نحن نود أن نتقدم بجازل الشكر إلى السدة العالية بالله على تجاوبها مع هذه الأفكار ومع هذه المتطلبات ديال مجموعة ديال الإخوان اللي تيمثلوا شريحة هامة من الجالية المغربية في الخارج. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec C. عبد الكريم بالقندوز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي عبد اللطيف. Je pense que effectivement le discours royal au Parlement, il suit la ligne directrice suivante. L'administration marocaine, avec toutes ses institutions, doit être au service des citoyens, du citoyen marocain, et le servir par rapport à toutes ses attentes et à tous ses besoins. Dans cet esprit, et comme vous venez de le signaler, dans le cadre de cette boîte à idées MRE pour les MRE, impulsée par l'émission Arc-en-Ciel, avec les interventions de participants de l'intérieur du Maroc et de très nombreuses compétences marocaines à l'étranger, on ne peut que se réjouir et se féliciter du fait que les Marocains résidant à l'étranger ont été également au centre du message royal au Parlement, en étant considérés, faut-il le souligner, non pas comme des sujets, mais comme des compatriotes, comme des citoyennes et des citoyens que les institutions marocaines doivent servir, que ces institutions se trouvent à l'étranger, comme les consulats ou ambassades, ou à l'intérieur du Maroc. Et je pense que la chanson de Bouchnaq qui a été passée à l'antenne, Ana Mouatin, est très pertinente. Khoudoul manasib ou le makasib, lakin khalliwli al-watan. Alors, cette sollicitude du souverain pour les citoyens marocains à l'étranger n'est pas nouvelle. Dès le premier discours du trône du nouveau règne, le 30 juillet 1999, l'engagement solennel était pris. Je cite, « Parmi les questions auxquelles nous accorderons également un intérêt particulier, figure celle de notre communauté établie à l'étranger, en réfléchissant sérieusement à aplanir les difficultés auxquelles elle est confrontée, en œuvrant à résoudre ses problèmes et à renforcer ses liens avec la mère patrie. »
Fin de citation. Cet engagement ferme pris à l'aube du nouveau règne se concrétise également dans le dernier discours royal au Parlement qui a exigé que les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens marocains à l'étranger doivent trouver solution à différents niveaux, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger et dans des domaines très divers qui interpellent pratiquement tous les responsables marocains et tous les acteurs politiques marocains. Relevons ici que Sa Majesté le Roi est à l'écoute des attentes et des préoccupations des Marocains résidant à l'étranger lors de ses visites à l'étranger, par le contact direct de proximité, mais également par le biais de l'utilisation de divers canaux d'écoute à travers la remontée de données qui lui parviennent. Alors, dans ce dernier discours, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de gestionnaires du dossier des Marocains résidant à l'étranger qui ont été interpellés, en particulier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère chargé des MRE et des Affaires de la migration, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, le Conseil de la communauté marocaine résidant à l'étranger, même si le CCME n'a qu'un rôle consultatif. Et parmi les questions de fond soulevées par le discours royal, il y a les deux questions suivantes. En premier lieu, est-ce que les citoyens, et notamment les citoyens marocains établis à l'étranger, demanderaient au roi d'intervenir pour leur prêter assistance pour régler leurs problèmes et surmonter des difficultés si l'administration au sens large, et notamment les institutions que j'ai indiquées tout à l'heure, faisaient leur devoir et accomplissaient concrètement leur mission. Deuxième grande question, quelle est l'utilité et l'intérêt d'avoir un certain nombre d'institutions si celles-ci ne sont pas au service du citoyen, en l'occurrence ici les citoyens marocains résidant à l'étranger. Faisons référence ici, à titre d'exemple, au Conseil européen des oulémas marocains, à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, et même au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, même si celui-ci n'a qu'un rôle consultatif et un rôle prospectif. Mais le CCME joue-t-il justement ce rôle consultatif? Certes, le CCME dispose dans son organigramme d'une commission intitulée « L'administration, les droits des bénéficiaires et les politiques publiques en direction des MRE ». Mais il n'y a eu aucun avis consultatif sur les problèmes administratifs au sens large que connaissent les Marocains résidant à l'étranger, et surtout sur les moyens de les résoudre, de les formuler de manière concrète pour les dépasser. Il n'y a eu aucun avis consultatif sur les politiques publiques en direction des Marocains résidant à l'étranger, sur l'application du Code de la famille, sur l'encouragement à l'investissement, etc. Donc ça, c'est une interpellation aux divers organismes qui sont chargés des Marocains résidant à l'étranger. Il y a un autre point très important que je voudrais. Le discours au Parlement demande à chaque responsable institutionnel et à chaque acteur politique de se mettre au diapason de l'évolution en cours et d'adhérer à la dynamique institutionnelle et développementale conduite par le souverain dans notre pays. Cela voudrait dire, à notre sens, au moins 4 choses. 1. Il s'agit d'interpréter démocratiquement la Constitution, et notamment son article 17 concernant les droits politiques des citoyens marocains résidant à l'étranger. 2. Il s'agit de suivre et d'appliquer les décisions prises par Sa Majesté le Roi dans ce domaine, comme par exemple la décision prise à travers le discours du 6 novembre 2005, dont on célébrera le 10e anniversaire d'ici quelques jours. La décision qui a été prise est celle de faire représenter les citoyens marocains à l'étranger à la Chambre des députés à travers des circonscriptions électorales législatives de l'étranger. Sur ce point, le gouvernement a l'obligation de résultat et non pas celui d'invoquer des pseudo-arguments techniques ou organisationnels. On ne doit pas dépouiller les citoyens marocains à l'étranger de leurs droits constitutionnels
sous prétexte de problèmes techniques, organisationnels. Si les administrations concernées ne savent pas faire, qu'elles apprennent, qu'elles tirent bénéfice des expériences réussies en la matière, en Tunisie, en France, en Italie, en Algérie, au Portugal, et j'en passe. Troisième point, les discours de Sa Majesté concernant les Marocains résidant à l'étranger ne doivent pas être dénaturés, comme par exemple le discours royal du 17 juin 2011, utilisé par certains acteurs politiques pour s'opposer à la représentation parlementaire des Marocains résidant à l'étranger et légitimer leur exclusion. Je rappelle ce qu'avait dit Sa Majesté sur ce point. Pour ce qui concerne nos citoyens résidant à l'étranger, ils disposeront d'une représentation parlementaire. Dès que la formule démocratique aura mûri, étant entendu qu'ils jouissent du droit de vote et de se porter candidat dans les deux chambres du Parlement. Fin de citation. Or, ceci ne veut absolument pas dire que le roi est contre la représentation parlementaire des Marocains résidant à l'étranger. Il incite au contraire à la réflexion, au débat, à la recherche de la formule démocratique consensuelle adéquate. C'est donc le rôle du gouvernement, des partis. De même, c'est la mission du CCME de préparer un avis consultatif en la matière en organisant des consultations ouvertes, en menant des analyses comparatives sur les expériences étrangères. Or, ceci n'a pas été fait. Quatrième lieu, enfin, et je terminerai par là, le discours de Sa Majesté doit être suivi également, par exemple, celui du 6 novembre 2007, dans lequel Sa Majesté le Roi propose que le prochain CCME soit élu au niveau de sa composante MRE, représentatif, démocratique, transparent, efficient. Or, non seulement le CCME, les responsables du CCME n'ont pas présenté d'avis consultatif en la matière, mais le dernier gouvernement qui gère les affaires courantes à l'heure actuelle, qui a proposé un projet de loi, ce projet de loi du gouvernement concerne l'opérationnalisation de l'article 160, concernant l'opérationnalisation de l'article 163 de la Constitution, ne prévoit qu'un CCME nommé et non pas élu. Voilà donc quelques exemples tracés par Sa Majesté le Roi depuis le nouveau règne, où il a ouvert une grande opération de réconciliation nationale. Il a impulsé un certain nombre de réformes, mais très souvent, l'intendance ne suit pas. Les discours sont dénaturés et je termine par là, ce discours royal au Parlement, disons dans les deux chambres réunies, est vraiment le bienvenu. Il vient à son heure parce qu'il est temps que les citoyens marocains résidant à l'étranger soient considérés réellement comme des citoyens à part entière, pas citoyens uniquement économiques et financiers, justement, mais citoyens au sens large. Discours en tant que chercheur, en tant que citoyen marocain qui défend la citoyenneté des Marocains résidant à l'étranger me donne pleinement satisfaction. Je suis très heureux que vous êtes satisfait parce que vous n'avez pas cessé de défendre les intérêts de ces Marocains résidant à l'étranger, pourtant que vous êtes un Marocain comme nous qui habite au Maroc, donc ça montre qu'il y a une solidarité entre les Marocains de l'intérieur et les Marocains de l'extérieur. C'est une excellente chose. C'est un devoir, on appartient à la même nation. Les citoyens marocains à l'étranger appartiennent à la nation marocaine, quelle que soit la nationalité qu'ils peuvent avoir à l'étranger. Ils manifestent leur attachement fort au pays, aux valeurs sacrées du pays, et il n'est que justice que la patrie, le Maroc, qui est également leur patrie, leur rende justice. Merci Sibyl Gendouz, et on dit sur proverbe africain qui est très célèbre, la vérité rougit les yeux mais ne les crève pas. Proverbe africain, mais le Maroc est également un pays africain. Donc on fait ce proverbe nôtre. Shukran Sibyl Gendouz, à très bientôt. Allah Sidi. أن تحفظ لنا
Allah alik ya Bladi, toujours dans le cadre de la participation des personnes qui ont œuvré à l'alimentation de cette boîte à idées et leurs sentiments après le discours de Sa Majesté. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec un militant associatif et une compétence marocaine qui est Frère Marhaban de l'association Cap Sud. Si frère, avoir votre sentiment au sujet de ce dernier discours de Sa Majesté. Bon, les points sur les i ont été mis, s'il fallait les remettre. Sa Majesté a rappelé le rôle, malheureusement, il est obligé de le rappeler, des politiques. Il est obligé de rappeler qu'il y a une nouvelle constitution de 2011, et cette constitution avait pour objectif que les politiques et les institutions travaillent, et que en fin de compte, cette volonté démocratique voulue par les Marocains et par lui-même n'est pas mise en application, tout simplement parce qu'il était obligé de tenser les différentes institutions et différents ministères et parlementaires pour leur dire comment cela se fait que des citoyens m'interpellent et que je sois obligé d'intervenir alors que normalement tout est fait, tout est prêt. Toutes les institutions sont là, tous les hommes politiques sont là, tout le monde est payé pour servir le peuple. Il a été obligé de rappeler que effectivement l'administration, les ministres, les parlementaires sont au service du peuple. Et il a eu cette grandeur d'homme qui est Sa Majesté, c'est-à-dire de dire que je suis aussi au service du peuple. Allah al-Watan al-Malik. Il l'a rappelé tout simplement dans ce discours en exposant le rôle de chacun. Maintenant, effectivement, au niveau des Marocains résidant à l'étranger, on est heureux d'entendre ce discours-là, dans le sens où, effectivement, il a remis en place le rôle des institutions et le rôle du travail des politiques à notre égard. Surtout après ce fiasco du 7 octobre 2016 qui nous concerne, dans la non-participation des Marocains résidant à l'étranger, et surtout des arguments qui ont été mis en place pour nous exclure. Alors franchement, ça a été plus que catastrophique, dans le sens où cette éviction, ce délit de citoyenneté a des conséquences énormes envers la diaspora, puisqu'elle se sent des demi-marocains, si vous le préférez. D'accord. Donc, selon vous, vous êtes satisfait de ce discours qui a répondu en grande, voire presque la totalité des demandes des MRE quelque part. Disons que la demande des MRE, j'entendais professeur Belgendus tout à l'heure sur les institutions et tout ça. Effectivement, les demandes des MRE, on a un CCME qui a un rôle consultatif qui nous a jamais consulté, en tous les cas qui n'a jamais remis de rapport en ce sens. Moi, j'aimerais quand même, sans défendre notre paroisse, mais rappeler qu'il y a eu une consultation qui a été faite, c'était lors de la commission du dialogue national pour les prérogatives constitutionnelles et la société civile, et en l'occurrence, il y avait un rapport sur cette consultation envers les Marocains résidents étrangers, et elle est sans ambiguïté. Il y a 10 recommandations qui ont été déposées, qui ont été constitutionnalisées, et je vais vous donner quand même 4 points qui me paraissent essentiels sur ce rapport, qui met en cause toutes les thématiques et argumentaires qui ont été évoqués dans le sens où les Marocains résidents étrangers n'avaient pas, où il y avait des problèmes techniques, où ce n'était pas la priorité. Écoutez, sur un sondage que nous avons fait dans cette commission nationale, je rappelle que ce document a été constitutionnalisé, donc c'est un document officiel. Pour 2/3 des sondés, le moyen mis en œuvre à la participation effective aux institutions consultatives ne sont pas suffisantes. Ça, c'est les MRE. Les participations des MRE à la vie politique du Maroc, comme le consacrent les articles 12, 13, 14, 15, est indispensable pour plus de 85% de la diaspora. La réalisation du concept démocratique participatif qui a été consacré par l'article 12 de la Constitution comme un moyen de contribution de la société civile dans la gestion des affaires publiques est validée à hauteur de 85%. L'implication des MRE dans la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets institutionnels, institutions élues et de pouvoir public, paraît indispensable pour plus de 91% des sondés. Avec ça, comment peut-on me dire encore que les Marocains résidents à l'étranger, leur seul problème, c'est les consulats ? Donc, vous avez effectivement une consultation qui a été faite entre mars 2013 et avril 2014,
qui a été déposé et constitutionnalisé en mai 2014. Ce rapport, il y a eu 10 recommandations, en l'occurrence la participation pleine et entière, en l'occurrence l'intégration des Marocains résidant à l'étranger dans l'ensemble des institutions. Tout ça a été constitutionnalisé en mai 2014. Alors venir me dire aujourd'hui qu'il faut encore consulter les Marocains résidant à l'étranger, qu'il faudrait effectivement mettre en œuvre une demande pour vérifier si faut arrêter. Les Marocains résidant à l'étranger ont un droit clair, c'est celle de participer de manière pleine et entière à la vie civique de la nation. Ce n'est pas un rôle, c'est un devoir. C'est un devoir que nous doit le Maroc et que nous devons au Maroc. Bien sûr. Donc voilà, maintenant, sortir des argumentaires techniques, il faut arrêter la COP 22, il ne faut surtout pas se présenter à la COP du monde. Il faut arrêter. C'est Salem, les choses sont claires. Tierkna, Sa Majesté, il est sans faille. On sait pertinemment, donc, selon son dernier discours, les choses ils vont bouger. Et j'espère bien que ça bougera, Inch'Allah, le plus rapidement possible. J'aimerais vraiment être clair dans mes propos. Sa Majesté, c'est Sa Majesté. D'accord ? Il est grave qu'aujourd'hui, Sa Majesté est obligée de rappeler les choses. C'est aux politiques de faire leur boulot. Ils sont payés pour ça. Et c'est ce qu'a dit dans son discours Sa Majesté. Je vous ai donné la possibilité d'avoir une démocratie participative. Faites votre travail et écoutez le peuple. Et arrêtez, faites en sorte que je ne sois plus dérangé. Parce que normalement, je ne dois pas être dérangé. Mais néanmoins, rappeler, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien sûr que mais c'est grave. C'est un rappel. C'est un rappel alors. Mais هذا دليل قاطع بأن الحمد لله Sa Majesté elle suit de près. Voilà. Donc c'est le seul garant de nos intérêts aujourd'hui. Bien sûr. Sa Majesté est le seul garant de nos intérêts. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Tabarakallah, là c'est salam. Donc il me reste 2 personnes à faire passer. Merci et félicitations pour votre émission encore une fois. Barakallah fait et sachez-le que notre travail c'est un travail de tous les participants. Cette émission il est vivante et aussi il est réactif parce que vous êtes là, parce que les hommes de parole et les hommes qui ont la tête sur les épaules, j'insiste sur ce point, les hommes qui n'ont pas peur, les hommes qui parlent vrai, parce que le Maroc a besoin de personnalités de cette nature, des personnes qui ont le verbe aussi, et aussi les idées. Et nous sommes heureux que cette boîte à idées prenne de l'ampleur. Et sans vous, la boîte à idées n'existera pas. Merci à vous et à tout l'ensemble, et particulièrement M. Belgendouz, qui est quand même un Marocain qui réside au Maroc et qui vraiment se bat pour notre composante. Et encore une fois, merci. Marhaban. Allah ya'ounik akhi. Ma salama. ونعلي فيه الله عليك يا بلاد ونسكن فيه الله عليك يا بلاد ونعلي فيه الله عليك يا بلاد الله عليك يا بلادي فيك الناس تعمر تبني مجد تبني عزة تبني بيت Mesdames et messieurs, on continue avec les interventions des participants dans la boîte à idées, parce qu'on ne peut pas faire passer tout le monde, sachez-le, il y a presque 24 personnalités qui participent avec nous dans cette boîte à idées depuis 3 semaines. Nous sommes en direct avec un militant associatif, العلوي البرنوسي. مرحبا سي العلوي. السلام عليكم أستاذ صدقي. مرحبا أخي، تفضل. أنا بعد أولا وقبل كل شيء أريد أن أحيي بحرارة صديقي العزيز الدكتور بلقندوز، المدافع عن مغاربة العالم بدون منازع، وكنشكر وكنحييه وكنحيي المستمعات والمستمعين ديال الإذاعة ديال راديو بليغيال. الحمد لله راك سمعتي الخطاب الملكي ديال نهار الجمعة وارتسامات ديالك من في هذا الجانب، لأن السؤال المطروح aujourd'hui وهو ارتسامات الجالية وخاصة الناس اللي انترفينو في هذه لابوات ايدي pour avoir leur avis par rapport à ce discours de Sa Majesté. واخا شكرا. بعد انا عندي القراءه ديالي كمواطن بسيط نقابي زعما ليس بمستوى المثقفين وغير ذلك. في هذا الخطاب هذا ديال الملك اول خطره محمد السادس في حكمه يعترف اعترافا صريحا بان تعليماته التي يعطيها لا يقال لها وسن صراحه قالها. انا كنطرح السؤال يا اخي مع كل الاحترامات ديال الملك وراه ملك البلاد
والعباد نحن نحترمه ونقدره ونبجله. هل أصبحت المقولة المشهورة ديال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر لمن لا يطاع؟ واش هذا الشيء غادي نوصلوا ليه حنا؟ الملك كيعطي التعليمات وهذاك الشيء ما كيتنفذش. واش حنا عشنا السي صدقي في 2005 الملك قالوا ودي بانه خاص الجاليه تكون ممثله في البرلمان، واكد في الخطاب ديالو ديال 20 غشت 2012، ولكن ما كان حتى شي حاجه. والشيء الثاني القراءه ديالي انا المتواضعه، الملك سمى صراحه من لا ينفذون الاوامر ديالو. والشيء الثالث اللي لاحظت بان الملك ما بقاش عنده واحد الحياه خاصه فين ما مشى كيتعرضوا ليه الناس كيعرضوا به، ما بقاوش يفزعون الناس اليه. عندما اقول يفزعون ماشي كيخافوا من يفزعون، اي يلتجئون اليه بعد الله ليحميهم ويحمي حقوقهم. وراه قالها وقالها بقوه وقال لك اودي هذا راه شرف ليه بالنسبه لي هو، يرى قال بواحد القوه هي شرف ولكن السؤال اللي طرح هو هذا، قال لك اودي كون لقاو هاد الناس فين يمشيو ما يجوش لعندي. هذا الدليل القاطع. دونك هذا الدليل القاطع بان كاين واحد كاين انكارونس، كاين دي زانومالي، وهذا الشيء تنعيشوا فيه هنايا في المهجر. المؤسسات هذا الشيء تنعيشوا فيه في المهجر، وتنهضروا هنا لا في اطار المهجر، تنهضروا هنا في اطار ايميرو. دونك هذا الشيء تنعيشوا فيه هنايا تنعرفوا وتنعيشوا مداولينه هذه سنين وتنعرفوا الخبايا ديالو. ولكن بس سيدنا يهضر بهذه الطريقه ويبين لهم بان الامور لحقات لواحد المستوى لا يعقل، ربما نطلبوا من الله تعالى تكون هناك واحد الاذن صاغيه والناس يفيقوا من هذه الغيبه، لان هذه ولات غيبه مستغابه او غيبه طبيعيه. اللي ما عنده ما يدير في هذا الميدان يعطي الاتساع وتوت سانسيريتي، لان هادشي لا يعقل بان باش ينوض قائد البلاد اللي عنده شحال مهام والمشاكل والضغوطات وغيرهم وتيبقى ناس اللي هما مخلصين وتيقوموا باش يقوموا بالواجب اللي ما يقوموش به. هادشي راه غير مقبول، وهذا نحن من هذا المنبر ما غاديش نسكتوا وما غاديش نسكتوا تنقولوها لان لا يعقل بان ملك البلاد يقوم بهذا الخطاب باش الناس يتحركوا. لا يعقل والناس مخلصين على هذا الشيء. انا ما غنقولش الملك الخدمه ديالو، ولكن على حساب الخطاب ديال الملك اللي كان صريح وعطاهم عطى الدق، واش ما يقدرش يصير لي غونفوتمون دوفيسيير الا ما كيخدموش كيديروا الخدمه ديالهم ويديروا واحد الحكومه ديال التكنوقراط. ما بغيناش يجي لا برلمان حتى شي حاجه، واحد 5 سنين تتسول الامور ان شاء الله عاد يداروا انتخابات اخرى. هذا زعما راي متواضع، يعني يمكن انا ما قاريش ما عارفش، ولكن الا كاين هادشي ما كيديروا حتى شي حاجه، الا ما كيديروا حتى شي حاجه ما خدامه لا مؤسسات لا والو. شكون هما المؤسسات اللي يهضر عليها الملك؟ راه الاداره اصبحت متعفنه، راه دار الملك تشخيص متعفنه واصبحت تزكيم الانوف من رشوه واستغلال النفوذ واستعمال الشطط السلطوي الى اخره. والمغاربه دابا اش كيديروا؟ المغاربه عز عليهم الوطن ديالهم، ما كيديروا حتى شي حاجه زعما كلا شي لا بالبلا لا والو وكيلتجؤون الى الملك يقول له ودي راه انت بعد الله سبحانه وتعالى هو الملجا ديالنا، الله يجازيك بخير لما نشوف هذا الشيء. والملك قال لهم ودي سميتو راكم ما خدامينش والشعب راه مقهور وراه هذه سميتو. وتمنى ان شاء الله باش يكونوا في المستوى ديال الطموحات ديال الجماهير الشعبيه هذه الحكومه اللي غتكون جديده ان شاء الله. هي حكومه وكذلك مؤسسات السي العلوي، لان غير الحكومه لان الحكومه وحدها ما غتكفيش، لان المؤسسات الغير خارج عن اطار الحكومه خاصها تقوم بالواجب ديالها. وهذا نداء تنتوجهوا لهم وشحال من مره وتكرارنا قلنا لهم الله يخليكم الى عندكم سوا لي ريبريزونطون ولا لي جون دو كومونيكاسيون ولا بغا يتقدموا في هذا البرنامج يهضروا مع الجاليه يتواصلوا بها، ولكن مع الاسف الشديد الاذن صامته والعقول غائبه والله اعلم شنو اخر. هذا لا يعقل في هذا الوقت اللي تنعيشوا فيه، ولا يعقل بان سيدنا يتدخل باش يهضر في هذه القضيه. رجاء اخر كلمه غنختم بها. تفضل. باش عرفتم انا ما كيسمعوش ليه ملي هضر الملك على القناصله وقال لهم ما كديروش الخدمه ديالكم وداك الشيء. باذا باش قنصل يدخلوه للبلاد رجعوا قنصل كبير في باريس، ومن تماك بانك تعرف الناس راه ما كيتبعوش داك الشيء اللي كيقول الملك والتعليمات ديالو والاوامر ديالو اللي في الصالح ديال المواطنين. هذا الشيء اللي بغيت نقول انا، وشكرا وكنشكر كاع الاخوه اللي ساهموا في يعني في من قبل الحد اللي فات واللي قبل منه هذاك الشيء.
كنشكرهم وجميع المتدخلين شكرا سي العلوي، والمستمعات. شكرا سي العلوي. وشكرا لك انت اللي كتتيح لنا هذه الفرصه هذه باش نعبر. هذا واجب اخي، هذا واجب مباشره ما كاين فيها لا نقص ولا حتى شي حاجه، كنعبروا على الراي ديالنا. فلك الشكر والشكر موصول للمساعدين ديالك، والى اللقاء. شكرا سي العلوي. هذا واجب وطني محض بما في الكلمه معناه كما قلنا ونعاود نقولوها. هذا واجب وطني بينيفول بصالح بلدنا الثاني وبلدنا الاصلي. الهدف من هذه العمليه وهو تاكيد تمغربيتنا وكذلك تاكيد التوابيت اينما كنا. مع السلامه سي العلوي. Mesdames et messieurs, il est 14h45. Il nous reste un intervenant de qualité, un intervenant qui a participé dans notre boîte à idées avec des éléments très très importants et avec une analyse pertinente. وباش نأكدوا على هذه النقطة كما هضر السي العلوي. جميع المغاربه مرحبا بهم، جميع المغاربه كما كانت النيفو ديالهم. هذه ليميسيون هي مهديه لجميع المغاربه اينما كانوا، لكن المغاربه الاحرار، المغاربه اللي تيامنوا بالتوابيت، والمغاربه اللي باغيين يخدموا البلاد. ميدامز اي ميسيو، نو سومون ديريكت افيك سي زكي غورمان. اهلا وسهلا. صباح الخير، مساء الخير سي صدقي. صباح الخير ومساء الخير سي زكي. لا تلاقاو مع الجوج هذه. دونك مرحبا. تنشكرك على الاتصال. موضوع شيق ويهمني كثيرا، يهم كما يهم جميع الطبقات الفاعله المغربيه داخل المغرب وخارجه. فقط الموضوع الذي يهمنا جميعا وهو الوطن. حزب كبير وعظيم وعريق وثابت، له دولة ثابتة وقائمة الذات، ولها ما يقارب 1300 سنة في هدوء وسكينة بفضل العرش العلوي المجيد الذي نكن له المحبة والولاء اللا مشروط. هذا للتعريف للكيان. صاحب الجلالة في الخطاب ديال الافتتاح ديال البرلمان جاء من الآخر وأكد أنه في استماع وإنصات إلى كل قلب ينبض بهم أو بفرح في قلوب المغاربة، وفتح هكذا حقبة جديدة، حقبة التنمية والانتماء الحقيقي الفعال لكل فاعل حكومي أو إداري أو مواطن له مسؤولية. المؤسسة الملكية مفتوحة لجميع المغاربة، هي أمنا وأبانا وأبونا ودرعنا، لكن هناك مؤسسات مفوض لها من الشعب أن تدفع بالمركب إلى الأمام، ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها، ولا بد أن تتحمل مسؤوليته. وأكد صاحب الجلالة على كلمة المؤسسات. لماذا المؤسسات؟ لأن ربما هناك أشخاص وطنيين أصبحوا مؤسسات. بالنسبة للخطاب اتجه إلى الحكومة والإدارات، يجب أن يكون هناك شغل تقني فعال في خدمة المواطنين كيفما كان شأنهم وكيفما كان مشاكلهم. وثانيا وضع أصبعه على الخلل. لما كلم المؤسسات ثم قال الحكومة أو الإدارة أو الدولة لا يحق لها أن تستولي على أراضي الناس عوض أن تعطيهم أراضي مثلا، ولا في الإطار هذا بأنه يحمل المسؤولية صراحة ويأمر كحكم عالي الشأن محبوب في المغرب. وأجاب على ما كنا نحن أو الأصدقاء في عبر العالم الذين كانوا يشاركون في علبة الأفكار بما سمي بالفرنسية لابوات أيدي،
مباشرة يرد ويقول لقد سمعناكم واستجبنا لكم، والأمر بين أيدينا كمان ذلك، لأننا نحن لابد أن نهيئ أنفسنا كمؤسسة، فالمؤسسة تخاطب المؤسسة، فالأفراد أهلا ومرحبا وألف مرحبا لأي مواطن كيفما كان شأنه علو أو كان مواطنا على الحضيض فمرحبا. لكن لكي نبني المؤسسات، وطن المؤسسات، يجب أن نتحول من مغاربة العالم إلى مؤسسة مهيكلة. قلتها وأكدتها وأعدتها من 30 سنة وأنا أفكر في شأن المهاجرين. يجب أن تكون مؤسسة تجمع الجميع، تجمع شملة الكلمة. في رأيك سي زكي، في رأيك انطلاقا من هذا البوسائدي ومن هذه الأفكار هذه كاملة الحمد لله، في رأيك الخاص بالضبط، هل ترى بأن إن شاء الله سوف ندخل عما قريب عهد جديد، عهد التحام الجالية المغربية مع ملكها، مع بلدها، لأن تنعيشوا هذه المرحلة، وهذه المرحلة هو شيء حسينا به عبر الهواتف وكذلك الزمايل، بأن الناس كاين واحد الانحباط. واش يبان لك انت كاين امل بتصدي لهذا الانحباط وكذلك الوقوف امام اعداء الوطن والناس اللي تجرهم؟ لان هذه القضيه دي خصنا نديروا لها انتباه، لان في حاله انحباط تولي الانسان عرضه لاعداء الوطن وتولي عندنا اعداء جدد اللي ما عارفين فين غاديين. احنا لازم ننطلق من قبل الملك وهو المؤسسه، ونحن من المحظوظين في الزمان والمكان والتاريخ بين البشرية. لنا الملك المؤسسة والملك الشخص الذين لن يتناقضا فيما بينهما. فالتاريخ ديال عبد الرحمن اليوسفي وانتفاضته ونضاله ضد المؤسسات وفهمه أخيرا ما معنى المؤسسة وما معنى الأغلاط الجيو استراتيجية السياسة وولائه اللامشروط ودخوله في طريق البناء الديمقراطي في المغرب، ويقبل في بيعة الولاء الثابتة التاريخية يد الملك، ويرجع صاحب الجلالة وأشد على رأسه وأقبله وفداه القلب والروح والولد والمال أن يقبل رأس عبد الرحمن اليوسفي. هذه صفعة لمن يريد التلاعب بمصالح المغرب. نعم. فصفعة واضحة. أما عن أمل، هل سيفتح باب جديد للجالية؟ الباب لم يغلق أبدا، فما تأتيكم من مصيبة إلا من أنفسكم، والكل يستمع ويعي ويعرف بأن فيه هناك الكثير من لهم حسابات ضيقة وأهداف شخصية وأهداف سياسية مشروعة، قد تكون مشروعة بس، لكن الأهداف الحزبية هذه تحبط أمام جمع الشمل، لأن الجهة المغربية الوحيدة وأكبر جهة المستقلية ماليا كما قلت ولن أعيد، هي الوحيدة التي لا ترجو من المغرب إلى الخدمة، وتشبتها بملكها بوطنها لا مشروط، لكن يعيبها الشتات، يعيبها عدم وحدة الرأي. لا بد ولا بد، وأنا أعيد دعوة من أخ أو شبه قبل بعد الشباب أن يلجأوا إلى مؤسسة نكونها جميعا، كل واحد تكون أفقية لتجمع الجميع، وتكون في عمودية لكي تشكل جميع الطبقات الفكرية والاقتصادية والسياسية، وكل احنا على مستوى. وهذا هو الهدف ان شاء الله، وهذا هو الهدف ديال بوسائدي، وهذا هو الهدف. إلا سمحت يا سيدي تفضل عبد اللطيف، هذه المؤسسة هي قائمة الذات بما أننا نتكلم نفس الكلمة. نعم. هو بالدارجة تاعنا كلها تيغوت في دواره.
بيان سور. فهمت؟ لا يجب. احنا اليوم الاكثريه، الجيل ما سبقنا الجيل عنده تقنيه عاليه في الاتصال. نعم. يجب اليوم ان نحرك الكيان الفعلي شكرا سي زكي. بقى لي والو. وتنشكركم وتنشكر جميع الطاقات التي قدمت آرائها، وهي غنية وتغنيني أنا شخصيا أول واحد اللي أشكرهم. وعاش الملك وعاش الملك ثم عاش الملك والشعب المغربي. بقى معايا اونلاين تسمع هذه الأغنية اللي غتعجبك بدون شك. وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وابولي بايع بايع وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وسيدي بايع بايع وابولي بايع بايع وسيدي بايع بايع. الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يبارك عمر سيدي. يلا ينصر سيدنا سيدي محمد والامين والامين والاسره والكلمه والصحراء والكلمة والصحراء راها ديما زمان غادي تبقى ديما 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 غادي تبقى مغربية. ونعم نعم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله ينصر سيدنا سيدي محمد. سي زكي، نتمنى هذه الأغنية تكون راقتكم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد avec l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel وعبد اللطيف الصادقي. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.